Pagaika nga ta bagala. Ala kaka kwa dim somo. Ako mena fendo finyene. Ako ni ko fo shenkeli. Kwa ala bina bagaji mitima. Kwa bi na fo na adama dim billah. Ka subeke ka nafla siri. Kwa ala bo bagaji ni takajima. Dadi ni ki shibeke sufe ima sunogo. Kwa ala bo bagaji le dima. Fo me ni ka fo shenkeli. Ako flana mini kalon fenena. Ni ko fo kabi na fo mo mi ka shibe ka be sundo telefe abi na flansil sufe kala bo bagaji dima ako sabana ko mini kalon fenena ni ko fo ko tanqati'u dunya wa ahluha wa la yanqati'u thawabu ko dunya be ban ka kono femba parce que mbele ka obi bagaji sebela o matla folon don nanga occasion soro ne be na fo aba lamne au moins ni le ta do ima dugusi mais il de là qu'a fo shenkele au fene ni yoro do ala fe ala ba di mo ma inshallah subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ملء ما علم وعدد ما علم ووزن ما علم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما علم الله ووزن ما علم الله ومثل ما علم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما في علم الله والدوام ملك الله أيوة سنتلي تندوجه إن شاء الله سونغالو بيناسي أون كون مينا سرانيني نامي point do fo tumado slamo binyine minko sungania abi siri chugumina c'est très important mo be se ka sungalo tle bisabado et puis a mamine parce que ima se ngania siri chugula wal maima ngania se na fola ko sini kalo ye mama lo na yela wal manama ye kana ti ya Dominique ka la ko anebe na sundo na yela nebe suna na ma ye me Dominique ni ko ke ima sundo ala tamina kuma famna o ekele do iba tole ay foko kalo yela ka so be ngania se mena ni le villa telefe anana finyena ko ako kalo yela kunu kita kalama iko aneta kalama do nebe na nya sundo sini ni ka Dominique bi kalo flasu ne bima voilà bando ata kalama hein ni villa na finyena ko biye sunye o ya so ile kuma kalo ye ko kuma me ibi yerem no lonto ite Dominique foka ta suntrese ibe so ka ngania sirike ya sundam na odugugbe ni sungalo bana tele kelen jogu le bika mais ni ka Dominique o lonto ko tlefe kalo flasu ne bima donc ngania be siri chogodi na fola ko kalo yela iba fo ala sini sungalo sini su mesdames ala ne be ngania siri ka fo mena kalo tele bisaba be sundo ala ma nyini fe yende menyi sekado ni ko ngania siri ti matugun fo ka ta sungalo ba do al ni seljiti la tle dama mina ni ka sumbla ibe sun continuer wati mina ni saniala o ya ngania siri chogoy mais l'on follow la ni maseka ngania siri te su abe wajibi yaika ibe ngania siri kulay malo na famna l'on follow la ni maseka tle bisaba ngania siri no temenika atseka dlantu donc su elebe ngania le siri kulay suo suive ngania siri kulay foka taba
a filanan ye min ye sunkalo duwawu kɛ wagati ji bɛ min waati min na a kana ji min fɔlɔ ka sɔrɔ ka duwawu kɛ est-ce que a faamuna a bɛ fɔ ko sunkalo la ko suntigɛ tuma i ya duwawu bɛ jaabi parce que Seyina Musa ka Ala ɲininka o la a ko Ala i ni ne bɛ kuma Ala ko ne ni bɛ kuma ka sɔrɔ hijabu wa 70 de b'a ni ɲɔgɔn cɛ hijabu bɛ comme sankolo ni dugukolo bɛ cogo min o ɲɔgɔn wa 70 o de bɛ Musa ni Ala cɛ ma ko n'Ala kɛra mɔntɔnw ka sun don n'o bɛ nana sun tigɛ tuma min ko hijabu foyi tɛ kɛ o ni Ala cɛ donc kɔrɔ ye di i filɛ Ala filɛ dɔrɔn i ɲɛ t'a la donc n'a ka tamaro ta tamaro b'a bolo sanni a b'a dun n'a ka fɛn min fɔ Ala ɲɛna o wagati a bɛ jaabi o waati de la mais o waati a kana fɔ k'i lɔ bɛ taa n da brosse fɔlɔ parce que a b'o de kɛ i lɔ bɛ taa n da brosse fɔlɔ ka sɔrɔ ka na n ya sun tigɛ a tɛ kɛ ten o waati kasa min bɛ kɛ adamaden da la parce que sun de k'o kasa bila i da la Ala ko k'o kasa ka d'ale ye ka tɛmɛ alijinɛ parfum kan donc i b'a to o état de la ka tamaro ta k'i hami yira Ala la ka sɔrɔ ka sun tigɛ sun wajibiyani tɛ k'a ye den nafila seli na kuma faamuna sun ye wajibi le lɔja nin ye nafila le parce que dɔ fɛnɛ b'a fɔ ko ne ma se ka sun don bi parce que n ma lɔjan seli sufɛ a tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la dɛ i ka lɔjan seli i b'a bɛrɛji sɔrɔ i m'a seli o sun ye wajibi ye donc ale ni sun dɛn tɛ ɲɔgɔn na o fɛnɛ ye point dɔ ye an tun bɛ fɛ ka min fɔ min fɛnɛ ka gɛlɛ a la n'i ka sun don i bɛ daji kunu dɛ parce que ni dɔw ka sun don olu fɛ daji bɛɛ de bɛ bɔ n'i ka daji kunu dɔrɔn i ya sun tiɲɛna o tɛ tiɲɛ ye n'i ka sun don i bɛ daji kunu n'i ka sun don i kan k'i kɔlɔsi fɛn min na o de ye parfum n'a bɛ se a y'a yɛrɛ kɔlɔsi parfum na k'a to sun na k'a to sun na a y'a yɛrɛ kɔlɔsi wusulan na ka wusulan bila bon na i yɛrɛ b'a sisi sama na k'i to bon na sun na a y'a yɛrɛ kɔlɔsi o fɛnɛ na n'a bɛ sun na fɛn dɔw bɛ yen olu bɛ sun tiɲɛ ka sɔrɔ i ma dumuni kɛ ni sun k'i sɛgɛ ele yɛrɛ balila k'a fɔ ko tiɲɛ na ko sun ko nin ko ne yɛrɛ t'a la tugun i k'o min fɔ a b'i ya sun tiɲɛ ma faamuna k'i to sun na i k'o fɔ i ya sun bɛ tiɲɛ bon n'i yɛrɛ nana fɔ tugun k'i to sun na ko ne k'u ka sun don mais ne bɛna n ya sun tigɛ nka n'i y'ale sun ko bɛɛ ye ne bɛna n ya sun tigɛ parce que n bɛ état min na nin sisan n tɛ se ka continuer tugun n bɛna tigɛ sini n bɛna kɛ i tagala la ka sunɔgɔ i wulila i yɛrɛ nana ye k'a fɔ i bɛ se ka continuer olu sun tɛ tugun donc tolon tɛ k'a la quoi a bɛ kɔlɔsi de sun bɛ ma tanga le a daminɛ na fo ka taa s'a laban na Ala k'an bɛ sababa ma donc n'a k'a dun a y'a hakili to zikuru la a y'a hakili to Ala wele la a ye kuranna bila a y'a lamɛn alugu bɛ yen alhamdulilayi c'est à dire n'i bɛna la n'i ka kuranna bila i ya so kɔnɔ hali n'i bɛna bɔ ka taa baara yɔrɔ n'i ka kuranna bila i ya so kɔnɔ ko kuranna bɛ jouer la bon kɔnɔ Ala bɛ nɔɔrɔ ni mɛlɛkɛw jigin u b'i ya so kɔlɔsi a tɛ tigɛ quoi a bɛ comme i ka nɔɔrɔ dɔ connecté i ya so la bon jinɛ jugu o subaga jugu o tiɲɛnikɛla o dabali jugu o a si tɛ se ka don i ya so kɔnɔ a fanga ka bon donc a kana sun don ka tila ka taa tiɲɛ peut-être i ya sun laban de i tɛna dɔ wɛrɛ sɔrɔ a kɔfɛ i t'a lɔn donc n ka ŋaniya kuma min fɔ a y'a hakili to a la kosɛbɛ kosɛbɛ. n'i ma ŋɛnɛ bana b'i la mais bana min don fɔ dɔgɔtɔrɔw de y'a fɔ i ɲɛna k'i tɛ se ka sun don i m'a faamuna parce que mɔgɔ dɔ bɛ yen ale yɛrɛ de b'a décréter a yɛrɛ ma k'a fɔ ne ma ŋɛnɛ ne tɛna se ka sun don o tɛ i bɛ taa dɔgɔtɔrɔw de fɛ olu de b'a fɔ bon i ma ŋɛnɛ i bɛ lahalaya min na nin i tɛ se sun kɔrɔ donc sun bila ni dɔgɔtɔrɔw k'o fɔ i bɛ sun bila maintenant ni bana ye fila ye bana dɔ bɛ ale bɛ kɛnɛya ale la i bɛ sun bila mais jugu b'i kan n'i kɛnɛya la i b'a sara mais bana dɔ bɛ yen o tɛ kɛnɛya comme diabète n'a ɲɔgɔnnaw olu tɛ kɛnɛya o la sun bɛ bɛn ka b'i kan mais i bɛ mude bɔ i bɛ mude bɔ donc an kɔni fɛ demi kilo i b'o de bɔ don o don fo ka taa tile 30 dafa n'a k'i diya i b'a 30 fara ɲɔgɔn kan k'a di n'a y'i diya don o don i b'a di n'i y'a di i bɛ fɛn dɔ d'a kan a tigi bɛ se ka tobi ni min ye k'a dun Ala k'an bɛɛ sababa ma.
Donc sungalo fene ko fait le woro mi bedou ate comme ni ma do ya sunchena parce que do fene fait tant qu'il m'a allé don sunte yo te tien sunne wajibi mais ni ka le woro ndo abia sun réparer ni fait no nyamina na la bi hine ila ka ya fayima olugula adoni ka in kosebe mais adoni te wajibi mais ngania ay sawala ay ngania ntacho aya kolosi aya hakili to ala mo chama ya su métier ngania yo lila ala ambe sawa ba parce que maro ni ka kuma no muso ni ka ngania ta ku be televisa bedo bon pendant ce temps il y a su na chi ndi me na fili damne iba ngana se pour tout yo me tu continue on ngole fo adamne na ni ka ngania siki kibe na televisa ba bedo avec televisa ba beta ni ya su na chien ni ka tle nani tle duru ke ni be na sun reprend ngania ti ma wajibi etu il va continuer parce que il ko ka siri kaba mais femi mai aya keto mo le kana frata o ka le se ka tele bisa basundo o mandala junumi bala ala ka ambla chogo mina o le an chogo yai ala ba fa inke chogo mina o le ka dalai donc ni ka sundo na tige tuma sela ni ka tle nani tle duru bla ko fe iba sara mais kana fra l'état pour qu'il ait se ka tle bisa bado ala ka ante fɛn o fɛn n'adamaden ma kɛ ŋaniya ɲuman na baara ɲuman na sariya la foyi t'a la n'i le ko ko sunkalo ye dunna nin ye k'a ka di ile ye ko bɔn ile bɛ tile 6 dun san'a bɛ daminɛ n'a banna i bɛ tile 6 dun foyi t'a la mais mun de man ɲi ni sariya la an kan k'an yɛrɛ kɔlɔsi a la i kana sun dun ka taa kole sunkalo la kuma faamuna fo n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ kalo 3 sun na o ye ŋaniya ko ye o y'a damana ko ye mais ele ka sun don ko a sunkalo sela kilo ne ye n ta daminɛ tile 2 tile 3 pour que n ye deli a la san'a cɛ o man ɲi donc f'i ye sunkalo ni kalo tɔw bɔ ɲɔgɔn na a ye lɔn ko nin ye sunkalo le daminɛni ye ala y'an bɛ sababa ma n'i ɲinɛna ka dumuni kɛ k'i to sun na i ɲinɛna le i ma dabɔ a kama n'i ka dumuni ta ka ju i da a jigili kɔnɔ ko ne kun bɛ sun na i b'i tɛgɛ ko i tɛ dɔ wɛrɛ dun tugun lɔnnikɛlaw ko k'o lon tɔgɔ sun ko normalement foyi t'a la parce que i ɲinɛna le ala tɛ jigi i la i b'i ya sun continuer mais comme siga bɛ na k'i le yɛrɛ la est ce que ne ya nin sun minɛna est ce que a ma minɛ ni sunkalo banna tele 1 don pour k'i ni ye lafiya mais sisan n'i le ɲinɛna ele ka dun i tilala k'a fɔ komi ɲinɛna an ka dumuni daminɛ ka ban i lɔn y'a laban siɲɛ 1 a bɛ kɛ kalo 2 ye kuma nin faamuna tele 1 t'a ɲɛ tugun a bɛ kɛ kalo 2 parce que a bɛ mɔgɔ sɔrɔ i bɛ ɲinɛ ka dumuni kɛ ou bien i bɛ ɲinɛ i bɛ ji min n'i y'a jigili kɔnɔ dɔrɔn a bila donc n'i ka bila i kisi la mɔgɔ bɛ se ka to sun na fɔnɔ bɛ cun a kan a ye kuma nin kɔlɔsi dɛ fɔnɔ bɛ cun i kan peut-être a tigi ka suguri don fɛn dɔw to la donc a balila ka fɔnɔ a m'a provoqué n'i balila ka fɔnɔ mais dɔ ma kɔsegin ka na i kɔnɔ foyi tɛ sun na mais n'i fɔnɔna et puis dɔ kɔsegila ka na i kɔnɔ ka sɔrɔ i ma fɔnɔ provoqué o lon tɔgɔ sun a tiɲɛna est ce que kuma faamuna mais i b'a sara tile 1 mais n'i le yɛrɛ le k'i bolo ju i kan kɔnɔ k'i yɛrɛ la fɔnɔ dɔ segila o dɔ ma segi o a bɛ sun tiɲɛ maintenant n'i k'i yɛrɛ la fɔnɔ ni dɔ kɔsegila i b'a sara kalo 2 est ce que a ka faamu sisan mɔgɔ dɔ bɛ se ka kɛ ale bɛ janaba la sufɛ a ka suguri don a lala dugu nana gɛn a ka sun ŋaniya sigi ka ban mais dugu nana jɛ ka sɔrɔ a ma janaba ko sun ka ɲi foyi t'a la kuma faamuna a ye dɔw b'a fɔ f'i ye koole n'o tɛ i ya sun tɛ se ka daminɛ a kɔni cɛ man ɲi i y'a labatɔ daminɛ ka sɔrɔ i ma sanu mais a tɛ sun cɛ ala y'an bɛ sababa ma donc nin kun ye I bɛ seri la i k'i ya raka premier kɛ et puis i nana ka i ka tahiya disons i ka tile kɛ ka 2nan kɛ ka tahiya kan
ima iya na ka salamu alaikum bla et puis wula ka ato ke est-ce que so avec tu da kan yo ba mai parce que yena ima se ka salamu alaikum bla seli mi loko nani ah ni ka flake ni ka tayya ke ite salam bla non da la ba si nga fam hein parce que do de la kan ni ngala fene parce que ale ka santan dugu ɲɔgɔn kɛ n'ale bɛ seli fana seli n'a ka loko fila seli a bɛ salamu bila ka wuli ka loko fila wɛrɛ seli wa a den ko a ma k'a tɛ kɛ ten a kɛra sɔsɔliba ye dɛ ale ko a den ma k'a bɛ kɛ ten donc ɲininkali nana se ne ma ne ko non k'a tɛ kɛ ten n'i ka loko fila seli i tɛ salamu bila i bɛ tahiya kɛ i bɛ wuli ka loko fila wɛrɛ seli bon a ma kɛ naani ya naani nin sa i ka kan ka salamu bila i ɲinɛna i wulila n'i wulila o la i ka dɔ le fɛ ka seli kan donc n'a jigili kɔnɔ k'i kun man kan ka wuli dɔrɔn i t'a fɔ i lɔn bɛ kalan laban dɛ i bɛ kɔ segin ka sigi donc n'i sigila i bɛ salamu bila n'i ka salamu bila i bɛ sujudu fila kɛ ka yafa ɲini Ala fɛ ale bɛ dilan ten de Ala y'an bɛ sababa maintenant ni i nana don seli la an tɔ man jan tugun nga ni occasion di demain parce que ma don songalo bina se ante na nyongo soko ka kuma ke ni nana do sel la parce que almami ka sel damne na almami tala gukula ele nana do sel la parce que almami be gukula ni fene ka Allah akbar ke ka ta gukula sana almami be wuli ka lo et pas wuli la 600 i ka ka to soko mais ni nana sur almami be wili la ka bogu kula bolo ka kumigi fla black avant imo ga ka to so go jugu bila ala kira ko alika wa alika salatu wassalam ako na be na nafla selu sufe baya ya nafla datugu ni shafol witiri tadi bi ya nafla seli ka seli iba datugu ni shafol witiri mais mogo ya sunogo te kelen do be na le lala be se ka wuli mais do be na le dala se ka wuli donc ni ba don ni dala se ka wuli jona wal mai se ka wuli ibi ya shafol witiri seli ka soko ka ti da maintenant ni yena na tige souffle na fla sel lo vila ibe na fla seli mais ite ko segi shafal witri kan afamna witru flaté sou kono keleni donc il va que mais il va datugu ni witru maintenant witru est-ce que wajibile wajibile wajibite shodi ala kirali ka wali ka salatu wassalam ani jibrila ku be bagola aga jibrila nyini ngaw ako jibril ko mo metal la soufe ka sunoro ka sura tigi masa fosil ko tigi junumu me chodi jibril ko ala ka ni ko nye dugu ko lo chenye kisa jati da fi nyene ma dalon mais o tigi junumu ne ta dalon mais ko metal la ka sunoro ka sa photo parce que safo ni safo c'est là mais les gars télé bani ale be yele la ale abara jigila c'est ça mais les gars ga sou bani ale le bena balu ya be bagalo na ya baga jigila ni patron mi livre itu sube ka site ni be fe ka tasoli bo be choro mina o meleken ne wa fo kansa ni ya baga jigila iya safo seliven la blamita safo seliven la blamita abeto yala la iko beta la ka suno ni suno la ka toy abe danga damne wa fo yara biala ido jana ma kasokono ina fi ga ne do kasokono yan choko mina donc au leri tellement shaitan avait fait au leke ni ka fitri seli abi pousse ki pousse fi beta dumnike ni ka dumnike ni fala aba fa isegela sa ila samadoni ko fe we wuli ibi ya sa fo seli ele duma lo ni ki ila samadoni ibe na suno donc aya jija isa fo seli jibril a fena ko ala kirama bon ne fena wi ni nyini ngaw mo mi nabi la ka suno ka te ale te shafo vitri seli ko tigi ya ko be chogodi ala ka ko ale ma fa tigi ka ke ama fa kana ke ko me na tigi dale no ala ka be se ka do aljina kono ka so ka ale ma so na li do ayi pa ya to ma famna o be se ka ke donc shaful witri o ye ala ka tali iba ke
pour que inala qui a ignoré aye sogonali duye d'aller le ko le cochon akana négliger ala ambe ça va fitri ko fait wajibite nafla o nafla ni ba ke wajibite men nafa bali bala abina fo mo mi ni be fe ya kaburu yele mbonye ibe to ka loko woro sel fitri ko fait dibite du ya kaburu la hein no ka kaburu datugu do ka yele me boli abe flami c'est la be nani faka aba ke woro ma ke woro bla fitri e loko saba ole wajibi fitri loko saba no bana fitri bana mena ni naka di yere ibe loko woro selo ina flali o te wajibi allez te jate fitri la asaba la main fitri bana o te wajibi o te fitri doy o ina flali na ki di aiba ke na mi di aiba toy Menika ka woro. Lao ka nani faro ka ka woro. Alhamdulillah. Don ni ka ke woro iba na faso ko kabu ko. Alhamdulillah. Anno yala. Bon si ça ame kuma datugu ni fendoi. Rasul ka mindi adim suma alika wa alika salatu. O e fenkele ni ame ala de lanju numu ne yafa aka demso wele don dola ako fendo be ala makile la me kadole ma di ma ya di muso to ma o muye amba Fatima kote haidai ni muso jigila akote bange joli feneye amba Fatima kotai donc a jigila den Hassan na fitri abilla ka ko ka safo sel ala kuko kale mako ko muso na bola selji la na ka selji soro domina ay wuli ka joko flasiri joko fla be kul wallahu kalan shen saba fla bela ha ni ka ke ka ba tadi aya ke to de ta do ma to fo chuko kalo labo fala aya ke to ha afla ni nyoronche atiki ka junumi min kala ala ba yafa a flani nyonche atiki ka junumi min kala ka filimi sorala ala ba yafa a korote ki tugu ka ala soso ma korole adama den te se ka sania ko do bi soro no ni na ben fili do la ibe yafa chogole nyini mo si dafante ha to ni tlala ale la dron ka sania ibe loko flasiri ma be kodo ke o ko jugu bali o muye mo do le be sania depuis safo hein ale ba fo kon sania la ko me ko mako folo da ale fe na le mako selita ale ma wajibi o sel jugu mu ba kan ala ba na ko sone ni sania la yoro mina dron ibe sel damna o yoro lila mais a sania la me mako folo donc ali be sel safo toy mara ere be fajiri toy abe sel fana toy ni ki ba nyenyi ni do ere ba fa ko normal la ni sania la ko se be ka so ila don cho sania la hein akana planke ala ambe sawa ba ni ma jara ko ni ka seli wa ibe jere ba le ko ka so ka seli ala ambe sawa ba yiri ngali fene ke la ko jene ba ko la ko est-ce que mɔgɔ bɛ se ka safinɛ ko fɔlɔ ka sɔrɔ ka jɛnɛba ko walima jɛnɛba de bɛ ko fɔlɔ ka sɔrɔ ka safinɛ ko n'a y'a sɔrɔ i bɛ jɛnɛba ko la minɛn dayɛlɛnin de la ni sɔnna ji le a faamuna i bɛ jɛnɛba le ko fɔlɔ ka sɔrɔ ka safinɛ ko mais ni dusi le i bɛ ya safinɛ ko et puis i bɛ ya jɛnɛba ko parce que a bɛ kɛ le pour que safinɛ ji le kana don jɛnɛba ko ji la c'est à dire ni safinɛ ji donna la jɛnɛba tɛ se ka ko n'a ye tugun. Ala ambe sawa baba. Ça serait la dernière question. Donc question là-bas il y a mes doigts OK na la so. Na me juma falla ko. Ibe ta baraka oro la nay. Mais ni ma se ka se baraka oro la nay. Est-ce que juma a falla di la toujours ou bien jana? Lo baste. Ngania le yoy. Ma famna ni ga ngania siri.
ka janaba ko normalement selji ta tima janaba mini selji ba kono selji ta tima donc ni ko ta ka ta ibe se ka juma selnai ibe lanzara selnai ibe fitri selnai ibe safo selnai tant qu'à matien selji bila afamna voilà donc mais juma ta fiya ngania lisri parce que wajibi te non ni ka ngania siri fo itala non aba nona ala mbesa vraiment na macha aba nona ukanye reconnecter anya zikuru nuna ami swali ke shentan et puis anya choko go wisra dama ami dua ula kanala sonama salatu shentan Lama kena muso fulu ba de an de ka mo ko ko ta ta de an de le hata ko ni ka sababu yo sababu ko na te di ni mo ma ni de ko la ko an de mo ci na ta ko wala ala mu ko la kayra jamala ala ke ko mangro juru ke ala ko mo ko amina rabbi ala ko ko na ko ci ni ce ka kala me ka ko mo ma kai ji ya kara mo la ko mo ni respect la crosse ni ka la ni alu mo do dia ki be kala ka ti ko kai ji se ko ka ayira jamala ki be jama buya la jama be so ki buya donc se ko be jama buya alhamdulillah ala farasi kalam faro kalam do le to tu as le relever inchallah c'est important alhamdulillah akana la système changer continue là inchallah ko ko ba nous ko ba o ni so ba la ka kalam lo to ka jamai ko fani ba e be wa ni fani ba lu ko ala kana andu lebu dirgi ko ala sitra brikalla donc fulu be bela jeni inchallah abeliti jeyata la o c'est juste une idée inchallah pour que ça aura amenatu inchallah ate dia la parce que bara se gabi mo chama be de tension grata la écoute ko de l'air flow faut dire la donc c'est le médicament qui provoque ça inchallah alors nous va faire hakuli de mo ma inchallah diabète nga muso ko ba de diabète non kangali ba bulu anya willa to ana to willa te ibe kangali ba bulu bla non daga do kono ibe kangali ba bulu ni ko ka be ppp ka jibla daga do re kono ka jini wuli pa kana ke kangali ba bulu Allah ne ko ke kangali ba bulu ndake ya to suma ni bo mina ibe sa yi loru soro yoro ila jabati betumu ika ke muso probaye ibe se ko dimsaro to moi j'ai un fan en bas mo ko la la alors a nouveau be mina lowo la en bas vous kale muru ko be kaka non ça tue les vertus de Kangaliba alors ça on va dire c'est quoi tu ka fouiller inchallah dans des fouilles maintenant dans l'honnêteté bana ay sawari Parce Pongo sono ingari afisale. Mo hafi sura nyoba dendo. Ibi serle muzo shama na fana u Kangaliba fana boke la fana. O Kangaliba fana o fana. Voilà. Abu da milo. Amra do ga to fla sa no. Inshallah. Ma kana Kangaliba wuli quoi. Abe jili wuli. Ka ke flabruka. Ibi serle ta. Ay suma ile ko mina. Laibro. Aflabe inshallah. Timsanya ta mo jena tarate. Mo hakri sura do ka to. Seko. Ya yoro ka shine be hakri sura. Wa do be sekake.
اللهم بلغ ثواب ما شرعناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليك السلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى روح الغوث الأكبر والكبريت الأحمر أبي العباس مولانا أحمد بن محمد التجاني اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ونور ضريحهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم ديارا خيرا من ديارهم وأهلا خيرا من أهاليهم وأزواجا خيرا من أزواجهم وأدخلهم الجنة وأعيذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا واليسر والرزق والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الضر والعسر والضيق والتعسير وتكون لنا بها وليا ونسيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النسير صلاة تملأ العرش وما هواه وتحول بيننا وبين كل در وذي در ومن نواه صلاة تعرفنا بها إياه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله.